اللهم في سماوات وفي الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة من تحقيقة آياتي بمركز الفم والماني والنور لك وأن تقمنا آدمي صاحب الحق رباني البركة لا تسيب بمزون الباهر مالية لكل متار من البور والعواني والنور كلام الذي ملا تبيه كونك الحياة بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تنجز منها ورسول خير من معرف الأخان صراطك التامين الأسكام. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق خنزير العظام إفادتك منك إليك يا ذات النور متلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ikwata liman, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, allazi lahuma fi samawati wa fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul kabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ola ambalmal limana jon amboraka arabu kancha manfo sisan. Abe kan sinsin Allah to ka soli kira ka alayhi salatu wassalam soli kisidin tangani na Allah taala fe ka bo danfen kuna gon toroma danfen mi naban no fe na fo an jelibe boli chogum na an far chokola no jora domina de sa o ya ka ke utale ka bwanga no shetane Allah ka ne na on islamo be kisha ka dabal juguma shetane mai atatola mai anatola mai akoketola mai an jugu do an jugu findo ale de kɛra sababu jugu ye an filɛ sɛgɛ min na dugumakolo kan ale de kɛra sababu jugu ye k'an fa adama n'an ba hawawu bila ka jiriden dun ala k'o kana gɛrɛ yiri min ju la kuma tɛ k'a den dun silamɛ bɛɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan o jiriden dunni sababu de an se dugumakolo kan adama ni hawawu an fa adama n'an ba hawawu an bɛɛ bɔra olu de la to o jiriden dunni sa ala k'o ka bɔ arijana kɔnɔ u bɛna sɛgɛn sisan u bɛna arijana ni ne ɲini dugumakolo kan anw bɛɛ bɔra adama ni hawawu de la finman jɛman bilenman nɛrɛmuguma mais maa min ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan Allahu taala y'o fɔ inna akramakum indallahi atqakum ala mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ala mɔgɔw la kɔrɔtalen mɔgɔw la sanimanba mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ anisaru ala ɲɛ siranya b'aw la dɛ aw de ko aw tɛ fila fara ala kan aw tɛ suyɛnni kɛ aw tɛ jɛnɛya kɛ aw tɛ mɔgɔ faga aw tɛ namara k'a sɔngɔrɔ aw t'a k'a bulokɔrɔ ni ala kira b'a bila baara min na ale salatu wasalamu an b'o kɛ ɲumanya tɛ tɛmɛ o kan dɛ ala m'an kɛla k'an ka layidu dafa o la bi an bɛ bila minili yan ka bɛn le 22 janvier 2022 ma an b'an karamɔgɔ fɛ yan n'o ye Usayi Jawara ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'a kɔrɔta ala k'an n'a sutura ala k'an n'a labanw ye cɛsiri min b'a la ala ka dɔ fara cɛsiri min b'an fɛn fɛn na ala ka dɔ fara o la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo bonya min fɔra kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ nali bonya min fɔra la ala ka daraja d'an bɛɛ ma sisan aw bɛ arijinɛ nakɔ foro de cɛ ma arijinɛ nakɔ foro a jiriden dumanw aw b'o de cɛ ma sisan ni kalanyɔrɔ sigira cɛ o cɛ n'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ muso o muso n'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ jinɛw bɛ ten olu ka ca n'anw ye yan sisan nka anw ɲɛ t'u la mɛlɛkɛw fana ka ca jinɛw ye anw cɛ la manamana ko tɛ nin ye surtout a seriseri Usumani Madani Hayidara ka kalandenw ka sigi kulowalaw kalan kama wallahi o fana y'a dama ko wɛrɛ ye tuguni aw bɛ arijinɛ de nakɔ foro cɛ ma yarabi ala k'an sɔmi an b'aw bɛɛ fo k'aw tanu k'aw barikada o la bi an bɛna hakililajigin boli mun kan larabuw ko bɛɛ n'a don don sanga bɛɛ n'a kuma don Allahu tabaraka wa taala masa min n'a tɛ jalaki masa min n'a tɛ sunɔgɔ a tɛ jingo a y'an balimakɛ a y'o fa ka kalifa minɛ a la n'o ye Isaka Kone a ka kan
an bɛɛ bɛ cɛ ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ fura tɛ yɔrɔ min tali bali fɛɛrɛ tɛ yɔrɔ min tali bali kodɔn tɛ yɔrɔ min tali bali an tugukun sherifuw kɔ yaasa ka yɔrɔ min hɛrɛ sɔrɔ n'o ye lahara ye an hakiliw lajigin o la sinon bi ye silamɛya ka donba dɔ fana donba min n'a jatelen tɛ silamɛw fɛ mais Allahu tabaraka wa taala a ye waati laban kandabaga n'o ye Asir Shere Usmani Madani Hayidara ale de nana ka na diinɛ fini nɔgɔlen ale de nana ko k'a jɛ k'a kɔrɔta k'a yira diɲɛ bɛɛ la an ba Fatumatu Zahra radiyallahu ta'ala anha ale ka anniversaire ale ka bangeni o bɛ yen bi yɔrɔ caman t'o kalama o événement bɛ yen bi a y'aw jija a ka nisɔndiyaw la wallahi ni sɛ b'aw bolo bɛ ni dumuni duman b'aw bolo hali ni tiga b'i bolo o di jɛɲɔgɔnw ma k'i kɔntanna an ba Fatumatu Zahra ka bangeni na o ɲininen no an fɛ an tɛna walada bolo kan bi an bɛ hakililajigin kɛ saya la mais k'aw sɔmi k'a dɔn k'a fɔ silamɛya an ka événement ba dɔ bɛ yen sisan an bɛ waati min na sabula sherifuw bɛɛ bɔra musoba min na ala kɛra dusukun feere musoba 4 min n'a tɔgɔ fɔra ala kɛra k'a di sa la alayhi salatu wasalam n'o ka wusa diɲɛ muso bɛɛ ye an ba Fatumatu b'o la Zahra Seydina Aliyu furumuso Hasan ni Huseini ba ala kɛra Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o denmuso min tora ala kɛra kɔ alayhi salatu wasalam o de y'an ba Fatumatu ye Hasan ni Huseini bɔra o de la fo ka diɲɛ sherifu fɛn fɛn bɛ dugumakolo kan o bɛɛ bɔra o de la an nisɔndiyara a ka bangeni na o la namu gɛlɛya an bɛ dɔɔnin fɔ saya kan Allahu tabaraka wa taala a y'an nadi kosɛbɛ fɛn min b'an ɲɛ a fɔra mais exe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an dalen bɛ nin ko ninnu na minnu bɛ fɔ k'u bɛ na kelen kelen wa k'u bɛ kɛ de ya k'a ta nin bɔli la ka se su koli ma ka se kaburu koɲɛw ma munkiru wa nankiru ka ɲininkali ka na se diɲɛ wuli don ma n'an bɛ bɔ an kaburuw kɔnɔ ka kiri ka lahara kiri an bɛ taa kiri bɛ taa tigɛ yɔrɔ min na ka yen magɛ ko mun bɛ kɛ yen jinɛw bɛ na jigin jinɛw i t'o mun ye anw fɔlɔ bɛ se kiri kɛnɛ kan jinɛw bɛ na an kori o mana bɔ yen mɛlɛkɛw bɛ na jinɛw kori silamɛw nin don ka gɛlɛn n'a ye kana se tile ka jiginni ma kana da kunkolow kan sisan wallahi yani kalan in ka ban an bɛ obligé an bɛ fenêtre in dayɛlɛ n'a ma yɛlɛ an bɛɛ bɛ degun funteni mais lahara jɔ don tile bɛna jigin ka da hadamadenw kunkolo kan mɔgɔw bɛna wɔsi u bɛ tɔɔrɔ u bɛ ɲani dɔw bɛ nɔ wɔsi jiw la dɔw kunkolo sɛmɛw bɛ tobi de i ye ala sɔsɔ ka da degré min ma o ɲakata de bɛ da i kan silamɛw baara dan de b'a ɲɛ kana se minjani peze yɔrɔ minjani turu yɔrɔ i ka ɲuman n'i ka juguman capa ka bɔ yen kana se siratu pɔn ma hali silamɛw baara b'a ɲɛ dɛ an bɛ ɲɛnamaya la sisan an ka profiter sisan bani joli fɔra sayaci joli fɔra nin kalo in kɔnɔna la jɔn bɛ yan min ka mɔgɔ ma fatu nin waati in na k'i ma baniko kuma mɛn a tɛ yen ala ye layidu min ta wallahi kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ kelen kelen o kɔfɛ an bɛɛ bɔra ala min fɛ an bɛɛ bɛ segin ala ko ne t'a ka cɛkɔrɔba ye tuguni an ka cɛkɔrɔba ɲuman ale tɛ ye anw fɛ tuguni a tɛ ye anw jɛɲɔgɔnkɛ fɛ tuguni nin y'a bannen cɛkɔrɔba min kun ka hɛrɛ ye an ka hɛrɛ ye an ka hɛrɛ ye a ka hɛrɛ ye a ka tɔɔrɔ ye an ka tɔɔrɔ ye an ka tɔɔrɔ ye a ka tɔɔrɔ ye ale ta banna pewu ale tɛ ye tuguni ne ko namu gɛlɛya an fa dɔw bɛ min an ba dɔw bɛ min an kɔrɔ dɔw bɛ min an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ min nin tɔnko in baara la o masakɛ dɔw bɛ min masakɛ dɔw bɛ min o setigi dɔw bɛ min o sentan dɔw bɛ min Allahu tabaraka wa ta'ala ko suratul rahman kɔnɔ kul man alayha fani
Kodi. Tout ce qui est sur elle doit disparaître. Elle c'est quoi? C'est la terre. Fon febe dugukolo ka ko jɔ fɛn bɛɛ da fɛn ye. Tiens. Namurudu bunu kananu tɛmɛna yan. Ni ko ye kafiri ye. Namurudu de ye labɛn kɛ k'a bɛ taa se tigɛ Ala kɛlɛ. Allahu akbar. Aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan. Tiens. Firawuna koɲɛw tun bɛ boli a ka palais jukɔrɔ. Firawuna ye Ala y'a wele a yɛrɛ la. Tiens. Firawuna bɛ min? A bɛ Ala bolo. Ne ko Nabilahi Musa bɛ min? Isa bɛ min? Imurana bɛ min? Ala kɛra Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ale bɛ tun ka wusa danfɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ min? Nin m'an da setigi Ala ka kuma la. Wallahi a ye mun fɔ suratul Rahman kɔnɔ. Ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye. Fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ bɛ bɔ yen don dɔ la. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. E alisilamɛw lahara ka gɛlɛ fo k'a fɔ lahara ka gɛlɛ. Allahu tabaraka wa taala a b'an na di tuguni a ka kuranɛ sanumanba kɔnɔ. Suratul Taha la a b'a fɔ minha khalaqnakum wa fiha nuhidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ko aw bɔra bɔgɔ in de la. Aw bɛɛ b'o histoire dɔ ka tɛmɛ ne kan. Anw fa Adama alayhi salam Ala de y'a da ka bɔ bɔgɔ la. An bɛɛ bɔra Adama ni Hawawu de la. O bɔgɔ kelen in i ka dugumakolo sigi kɔfɛ i tɛ dugumakolo kan yan. I kɛra setigi ye o i kɛra sentan ye o i cɛ ɲana o i cɛ juguyara o waati min b'i ni Alahu tabaraka wa taala cɛ Ala de b'a dɔn e t'a dɔn n'a sera seconde tɛ fara a ka seconde tɛ bɔ a la. O dugukolo kan sigi in kɔfɛ saya bɛ se ma Ala b'i segin o bɔgɔ kelen na. O de ye minha khalaqnakum wa fiha nuhidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. N'aw da ka bɔ bɔgɔ in de la aw bɛna dugumakolo kan n b'aw faga n b'aw segin o bɔgɔ kelen na n'o ye kaburu ye. N bɛ tila k'aw kunun ka bɔ o bɔgɔ kelen na. Ni Alahu taala b'an na di tuguni suratul zalzala la dugukolo yɛrɛyɛrɛli. An sama do ka bɔ bɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. N'aw bɛɛ b'o kala a ka seli suraw na. N'o de ye iza zulzilati ardu zilzala wa akhrajatil ardu asqala wa kalal insanu ma laha yawma inzin tu adisu akhbaraha bi anna rabbaka aw alaha yawma inzin yasduru nasu ashtatan liwara wa malahum faman yawma miskara zarati khairan yaraw wa man yawma miskara zarati sharan yaraw. Hajjaba. Alisilamɛw ne don gɛlɛnba ye. Don min na ni dugukolo nana yɛrɛyɛrɛli cɛjugu la. Ala ye layidu min ta n y'o fɔ aw ye suratul Taha la k'a y'an da ka bɔ bɔgɔ in na. Wallahi a b'an segin o bɔgɔ kelen na n'o ye kaburu ye. A bɛ tila k'a sama ka bɔ o bɔgɔ kelen na. O de ye kunbɛnni filɛ de ye suratul zalzala la. Don min na ni dugukolo ɲɛna yɛrɛyɛrɛ diɲɛ wuli don ni yɛrɛyɛrɛli cɛjugu ye. Dugukolo bɛ n'a kɔnɔfɛnw bɔ fɛn mun b'a kɔnɔ su ni fɛnw a b'a bɛɛ fɔnɔ k'a bɛɛ labɔ. O don adamaden bɛna yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ dugukolo la bi mun de bɛ yen bi i b'i yɛrɛ ka histoire fɔ o don wallahi ni Ala ka se ni Ala ka jɛ dugukolo i ye histoire fɛn fɛn kɛra a kan dugukolo de bɛ lakalili kɛ o don i ye sonyani min k'a kan i ye jɛnɛya min k'a kan i ye mɔgɔkɔrɔfɔ min k'a kan i ye Alabato min k'a kan i ye Ala sɔsɔ min k'a kan dugukolo yɛrɛ bɛ taa ka histoire kɔrɔw fɔ o don sɔsɔli t'a la. Mɔgɔw bɛ bɔ kulu ani kulu u kaburuw kɔnɔ kulu ani kulu yaasa u ka baaraw ka dɔn yarabi Ala m'an bɔla nasaruw nɔfɛ jogo ɲumantigiw nɔfɛ jɛnɛyakɛlaw ni jɛnɛyakɛlaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ suyɛnikɛlaw ni suyɛnikɛlaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ sow ni sow bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dulɔminaw ni dulɔminaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔgutalaw ni dɔrɔgutalaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ alabatolabaw ni alabatolabaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka walew ka dɔn. I mana ɲuman kɛ ɲuman min ka dɔgɔn wallahi ni ɲɛ tɛ se k'a ye i b'a ye o don i mana juguman kɛ juguman min ka dɔgɔn ɲɛ tɛ se k'a ye i b'a ye o don. Ala ye tiɲɛ fɔ ou bien a ma tiɲɛ fɔ? A ye tiɲɛ fɔ. Hali Mali président a ka sudon ma kɛ de. A kɛra. A m'a ka waati kɛ yan ni. Depuis a bɛ boli depuis fanga b'a la se b'a la se b'a ye. A ma ban ni. An filɛ jamana min kɔnɔ min tun bɛ yen fɔlɔ wallahi Ala Sarkozy y'u ka wagatiw kɛ yan
Pascal Charles Pascal y'u ka wagatiw kɛ yan a kun tɛ kun sans papier la k'i bɛ bɔ ka bɔ i ka da fɛ billahi k'i bɛ taa métro la ou bien i bɛ taa garaba ninnu na i t'a se fila a bɛ min bi anw yɛrɛ bɛna taa min an karamɔgɔ bamuso bɛ min musoba in a m'a ka waati kɛ ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ bɛ taa tan o de y'a to walahi hasidiya bɔ i dusukun na ala sɔsɔ dabila i tile ala ye ala kira o de fɔ alayhi salatu wasalam alimautu yati baktatan saya bɛna tunwan de la ne bɛ wajulu kɛ sisan bana tɛ n na tension tɛ n na diabète tɛ n na kunkolodimi tɛ n na n bɛ wajulu kɛ yan sisan ka bɔ ka taa yanni n ka se so n sangasi bɛ fɔ aw bɛ mun kɛ ka kasi dɔrɔn a ma ban k'aw bolo don aw da kɔrɔ ni waati sera fura t'a la dɛ walahi an filɛ nin ye dɔw ka laseli la hinɛ laseli la dɔ nin bɛ ka tigɛ sisan dɔ kaburu bɛ ka se sisan dɔ kasange bɛ ka san sugu la sisan dɔ bɛ ka jigin kaburu kɔnɔ sisan minnu kiriwa nankiriw bɛ ka dɔw ɲininka sisan dɔw bɛ ka da kinikɛrɛ ka sisan kaburu kɔnɔ ala k'a ɲa k'an ta kɔnɔ alisilamɛw Alahu tabaraka wa taala b'an na di tuguni suratul bakara kɔnɔ ala bɛ mun fɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun alisilamɛw k'an ka sira don ɲɛ don min na wallahi ni bɛɛ bɛ segin Alahu tabaraka wa taala ma k'a ta an fa Adama alayhi salam an ba Hawawu Adama den fila mun kɛlɛla fo kelen faga ka na américains japonais maliens dan fɛn bɛ yen ni ye adamaden ni jinɛ ye wallahi an bɛɛ bɛ segin Alahu tabaraka wa taala ma ni bɛɛ bɛ taa sara i ka ɲuman kelen na ka tila k'i ɲa ka taa i ka juguman kelen na ala ko ni si tɛ tɔɲɔ nin don in na lahara jɔ don k'a fɔ k'a y'i tɔɲɔ de ayi ala y'o de fɔ la yubadalul qawlu ladaya wa ma ana bizalamin lil abdihi a to i mana dɔw ye u bɛ taa diinɛ fɔ cogo dɔ la ka kɛ i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ ma jigin ala kira ma kuma alayhi salatu wasalam ka kɛ i n'a fɔ ala m'a fɔ a ye jɛnɛyaw to yen a ye siyɛniw to yen a ye haramudenw to yen a ye waleɲumanw kɛ waleɲumankɛla bɛ taa min arijana tɛ yan walejugukɛla bɛ taa min jahanama tɛ yan an bɛ se ka na cogo di ka i yɛrɛ bɛɛ di ala ma min ka di ala ye a b'o kɛ mɛ ala tɛ jɔn tɔɲɔ jɔn o jɔn y'i jogo ɲa ala ye ka baara ɲuman kɛ ala ye ka sira ala ɲɛ ni dɛngɛnɛya ye dusukun na ala b'a ka ala hinɛ fara k'a b'i don arijana kɔnɔ mais n'i ta kɛ yɛrɛsago kɛ jɛnɛya suyɛni haramundu bolibato hasidiya mɔgɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ lebu k'i ta kɛ walejugu kɛ k'i b'i jigi da ko ala bɛ hinɛ a bɛ yafa o ye nkalon de ala ko la tɛ yɛlɛma ale ala fɛ ala t'a ka don tɔɲɔ silamɛw an na dira k'aw bɛɛ kan ka se ka o ta de jusqu'à Z de A jusqu'à Z an ye batara hakili la jiginni kɛ nin na suratul juma setigi ala b'an na di tuguni a bɛ mun de fɔ haya seginna na a b'a fɔ Muhamadu alayhi salatu wasalam kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ainsi, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Nous croyons ma femme toi au Ghana. Ana fo bamanangana. Ko Muhammad a fouillé ou be boli la saya min ye saya min n'u tɛ fɛ ka kuma mɛn saya min n'a man d'an ye a man di mɔgɔ si ye hali ne yɛrɛ min filɛ wajulu la arijana ka di n ye mais ni saya ma se ma n t'a sɔrɔ mais n tɛ saya fɛ sisan nka a bi kɛ dɛ ami nka a bi kɛ dɛ moro a bi kɛ don dɔ la ko an bɛ boli la saya min ye saya min n'a man d'an ye n'an tɛ fɛ ka kuma mɛn ja e bɛ ka boli saya ɲɛ e bɛ ka taa saya kunbɛn ɲɔgɔnya de jaja adamaden capa surtout anw minnu bɛ fɛn ɲini na premier étage jɔra fo n k'a kɛ deuxième ye n m'a fɔ o ye haramu ye dɛ mais i tɛ miiri yɔrɔ la titre foncier san titre foncier min ni wari yɛrɛ tɛ don a la kaburu o ɲɛsigi i bɛ ka deuxième étage bɛlɛn su bɛ ka ko dugu bɛ ka jɛ heure bɛ ka tɛmɛ
minitiw bɛ ka tɛmɛ secondes bɛ ka tɛmɛ dɔ de bɛ ka bɔ si la i bɛ ka sɔ gɛrɛ saya la de k'an bɛ boli la saya min ɲɛ n'a ma n'an ye n'an tɛ fɛ k'a kuma mɛn walahi ala ye ala de ko saya an bɛ ka taa kunbɛn ɲɔgɔnya de n'anw gɛlɛya ne bɛ mɔgɔ dɔ dɔn n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔn a furakɛra ka furakɛ ka afirikiw kɛ ka hôpital de katiw kɛ ka clinique spécialisée kɛ ka ponge kɛ ka Gabriel Touré kɛ ka bɔ yen ka farajɛla magɛn farajɛla kun man d'a ye yɛrɛ ka na ka hôpital salpêtrière kɛ salpêtrière ye quartier de a ye mobili de bɛ taa service ni ɲɔgɔn cɛ ka hôpital européen Georges Pompidou kɛ docteur kodɔnnabaw bɛ yen u b'i don machine kɔnɔ walahi yɔrɔ min man kɛnɛ machine b'a fɔ ko bana bɛ yan yɔrɔ aw b'o ye yan scanner t'o kɛ wa machine b'a fɔ ko yan man kɛnɛ u b'u ka ordonnance sɛbɛn haramu tɛ dɛ i b'o bɛɛ kɛ k'i yɛrɛ furakɛ tiɲɛw bɛ nkalon saya ɲɛsinnen tɛ yan furakɛli tɛ haramu ye nka ni waati sera dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ dɛsɛ kodɔnnaba dɔnkabɔ bɛ k'i kan dɔrɔn o b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ mawutu jɔr'i la mɛlɛkɛba min n'i y'a ye i kumada bɛ minɛ mɛlɛkɛba min n'i y'a ye e tɛ se k'a lakali du dumanw ciba teri dumanw faraba jɛkulubaw yɛrɛkɛba mɛlɛkɛ min bɛ kaburudenw fa su la azimu lazati damu belebelebaw tigɛ mɛlɛkɛ min bɛ faama bɔ a ka chambre climatisée salon climatisé véranda climatisé voiture climatisée bureau climatisé wallahi a bɔ so 10 mètres carrés kɔnɔ so belebelew kɔnɔ ka taa don sibiriɲɛ kelen kɔnɔ dugumakolo biliw ni ɲɔgɔn cɛ n ko alakira alayhi salatu wasalam n'aw bɛ sɔn waaleykum salam wa rahmatulah n'a bɛ sɔn m'aw hakili jigin mɛlɛkɛba in na nka n b'a dɔn waati tɛna nabɔ e b'a ye ne b'a ye a tɛ ye k'a lakali alakira ka sanuyɛlɛ na alayhi salatu wasalam n'o Isra wal Miraj ye kira ye mɛlɛkɛba in sɔrɔ sankolo 4 na wallahi ne ye kabakolo cogoyaw fɔ aw ye a ka tɛmɛ ne Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Abbas den n'o ye Abdullah ye mantow na dɔnniba belebele alakira ye cɛ min minɛ kamankun 2 ma ko ala ka kitabu dɔnni d'a ma a balimakɛ don alakira ye kamalen min da waga a bangenen Abbas taara ka taa fɔ alakira alayhi salatu wasalam k'a ye balimakɛ sɔrɔ n'o ye Abdullahi kira taara fitininama da waga alayhi salatu wasalam k'i daji to a da kɔnɔ a seru Usman Madana Haidara ka geribuw bɛɛ la laban don n tɛ karamɔgɔ ye nka n ye wajulukɛla de o ye sanuyɛlɛ min nakali ni kitabu kunturu don ni toro ta k'o lajɛ mɛlɛkɛ bɛ sawura min na arjana bɛ cogo min na jahanama bɛ cogo min na Alahu Taala ni alakira yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye o bɛɛ b'a kɔnɔ Abdullah ibn Abbas de y'a lakale radiyallahu ta'ala anhu ma ko kira ka nin sanuyɛlɛ in na sankolo danina wallahi k'a ye niminɛ mɛlɛkɛ sɔrɔ yen donda de bɛ kabakolo la gardien de b'a la ani Jibrila alayhi salam u ye ka bɔ diɲɛ dugumakolo in na ka taa sama ye dunuya la diɲɛ kabakolo in na o ye san 500 taama de e ka taama tɛ n'i ye fise gosi a bɛ san 500 de k'a tɛ se diɲɛ kabakolo fɔlɔ la nka ne y'i kunkolo kɔrɔta i bɛ sisikurun de k'i yɛrɛ nɛgɛ k'i to avion kɔnɔ i bɛ sisikurun de kabakolo donda de b'a la gardien de b'a bɛɛ lajɛlen na u nana se kabakolo 4 ma Jibrila ye kabakolo da kongo alayhi salatu wasalam kabakolo gardien ye dayɛlɛ ko jɔn don k'ale Jibril don alayhi salam k'a ni jɔn don k'ale Muhammadul Amini don sallallahu alayhi wa sallam Sadikul Amini Zamzamiyu Mustafa Gawusu Kiyasu kabakolo gardien ko k'i bisimila i ni taama ɲɔgɔn ka bisimila kira ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam olu donna sankolo 4 kɔnɔ ne ne hakili ka ɲi ko sankolo 4 kun dilannen bɛ warijɛ la warijɛ san 500 taama
abu bonya fene be tene mais kabako ba kono Rasul alayhi salatu wasalam ako ale cɛ dɔ ye sankolo nanan kɔnɔ ye a dusukun nɔrɔyalen ba don nɔrɔba b'a ɲɛda la ale ye Jibril ɲininka alayhi salam ko nin ye cɛ jumɛn ye tan ni nɔrɔba filɛ nin a ɲɛda la tan n'a dusukun ka sani a ko nin ye Idrisa ye alayhi salam ko gɛrɛla k'a fɔ ko Ala y'a kɔrɔta k'a bila sankolo nanan kira gɛrɛla Idrisa la alayhi salam u ye ɲɔgɔn fo ni silamɛya foli ye Idrisa ko kira ma alayhi salatu wasalam i nisɔndiya Ala bɛ n'i kɔrɔta ka taa fɛ yen walada tɛ sanoyɛlɛn kan nka a bɛ nimina mɛlɛkɛ nɔfɛ sankolo nanan Idrisa ko kira ma alayhi salatu wasalam ko Ala bɛ n'i kɔrɔta ka taa fɛ yen k'i bonya k'i karama i ni manto kira ni Idrisa ye ɲɔgɔn fo ten ka ɲɔgɔn tɛrɛ ka ɲɔgɔn bɛrɛ Idrisa ka bonyaw fɔ Ala kira ye kosɛbɛ alayhi salam Rasul ko alayhi salatu wasalam ale taara ɲɛfɛ dɔɔni a taalen ɲɛfɛ dɔɔni Idrisa ɲɛfɛ dɔɔni alayhi salam ale taara mɛlɛkɛ belebele dɔ sigilen sɔrɔ mɛlɛkɛ in sigilen bɛ nɔrɔ siège kan Jabbar a ka mɛlɛkɛya kunkolo sankolow ni ɲɔgɔn cɛ san 500 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a sigilen bɛ nɔrɔ siège kan namun gɛlɛya wallahi a ka mɛlɛkɛya kunkolo kelen bɛ ka sankolo 5nan tɛmɛ ka sankolo 6nan tɛmɛ ka sankolo 7nan tɛmɛ a ka mɛlɛkɛya kunkolo bɛ fɔ arshi duguma lawrusi dugumala la mɛlɛkɛ in sigilen bɛ kabakolo 4nan na Ala ye mɛlɛkɛya se mun d'a ma e b'a faamu cogo min na Ala de bɛ mɛlɛkɛw cogoya yɛrɛ don dilannen don nɔrɔw kɔnɔ kaman b'u la fɛnɛ mɛlɛkɛba in sigilen bɛ sankolo 4nan na a ka mɛlɛkɛya sen kelen bɛ ka sankolo 3nan tɛmɛ ka 2nan tɛmɛ ka sankolo fɔlɔ tɛmɛ sankolo ni dugumakolo cɛ a ka mɛlɛkɛya sen kelen bɛ ka nin tɛmɛ nka e ɲɛ t'a la ni saya sera i ma don min na Ala bɛ jaabi bɔ i n'a cɛ a ka mɛlɛkɛya sen 2 kelen bɛ ka diɲɛ dugumakolo fɔlɔ tɛmɛ dugumakolo ye 7 ye ka 2nan tɛmɛ ka 3nan tɛmɛ ka 4nan tɛmɛ ka 5nan tɛmɛ ka 6nan tɛmɛ ka 7nan tɛmɛ fo tata sara fo dugumakolo da a ka mɛlɛkɛya sen 2 bɛ Rasul ko alayhi salatu wasalam ale ye mɛlɛkɛ belebele ye yɔrɔ min na azimul lazati wallahi a farikansi cɛra k'a dusukun yɛrɛ a ye Jibrila ɲininka alayhi salam ko nin ye mɛlɛkɛ belebele jumɛn ye mɛlɛkɛ min ye ne Muhamadu farakansi cɛ k'an dusukun yɛrɛ a ko k'e ma nin dɔn wa ko nin de ye azimul lazati ye damu belebelebaw tigɛba k'i to diɲɛlatigɛ wururara la i labɛnnen k'i bɛ t'i ka nationalité ta a b'i bien tigɛ foyi tɛ bɔ a la i labɛnnen k'i bɛ kɔɲɔmuso kura furu a b'i bien tigɛ foyi tɛ bɔ a la i labɛnnen k'i bɛ don kɔɲɔso la a b'i bien tigɛ foyi tɛ bɔ a la i labɛnnen k'i bɛ taa miliyari ta a b'i bien tigɛ foyi tɛ bɔ a la ko nin de bɛ du dumanw ci nin de bɛ teri dumanw fara nin de bɛ tɔgɔw jɔsi k'u bɔ yen wallahi nin de bɛ kaburudenw fa su la nin de bɛ denmisɛnninw kɛ yatirimɛdenw ni falatɔdenw ye nin de bɛ cɛ musotigi kɛ cɛgana ye nin de bɛ musow don firiyaso la k'u cɛw bɔ su la Jabbar Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a gɛrɛla niminɛ mɛlɛkɛ la Jibrila ko a ma ko alayhi salam ko gɛrɛla k'a fo Ala kira gɛrɛla mɛlɛkɛl mawtu la n'o ye Azraïl alayhi salam depuis Ala y'a da a tɛ yɛlɛ wa a tɛ yɛlɛ ale ni kazinu nari n'o ye maliki ye jahanama maliki olu de ka funu bɛ bonya don o don jinɛ ni adamadenw kama fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ hinɛ fiyewu kira gɛrɛla la ka mɛlɛkɛba in fo a y'a fo ni silamɛya foli ye mɛlɛkɛba in ma ngo ci ka kɛ kira la alayhi salatu wasalam a ma jaabi Jibrila de ye intervention kɛ alayhi salam a ko ya Azraïl alayhi salam k'e ma nin cɛ in dɔn wa nin de ye alakira Muhamadu ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nin de ye Gawusu ye nin de ye Mustafa ye nin de ye Kiyasu ye nin de ye Taha ye nin de ye Yasini ye nin de ye fɔlɔmaw ɲɛmaa ye nin de ye sisanamaw ɲɛmaa ye nin de bɛ taa an bɛɛ bɔ kiyama jɔ dɔw bolo la se tigɛ Ala o kelen na niminɛ mɛlɛkɛ ko k'ale tun tɛ alakira dɔn ne alayhi salatu wasalam a sɔrɔla ka kira ka salamu kanda alakira ko yan ne ka place ya alayhi salatu wasalam a ko kabini Ala ye ne dan ne bɛ yan ne kira ko k'e b'a dɔn cogo di ni adamaden ka waati sera a ko Ala y'o nɔgɔya ale ma a ko kira ma kira ka filɛli kɛ ka taa ka mɛlɛkɛya kini yan fan fɛ a sigilen bɛ siège mun kan a bɛ yirisunba dɔ kɔrɔ
aka mɛlɛkɛya kini bolo yan fan fɛ I b'a faamu cogo min na walaha sɛbɛnni walaha belebele dɔ bɛ yen e b'a faamu cogo min na écran géant a bɛ comme o b'a ka mɛlɛkɛya kini yan fan fɛ kira ko ale ye filɛli kɛ ka taa ka mɛlɛkɛya numan yan fan fɛ a ye yirisun belebele dɔ sɔrɔ a ka mɛlɛkɛya numankuru yan fan fɛ o yirisun in kabako de don namu gɛlɛya ala ye ala de ala bɛ se a ka ko la inna Allah ala kulli shay'in qadir ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na o yirisun in buluw b'a la buluw b'a la bulu o bulu k'a ta anw fa Adama alayhi salam fo kana bila diɲɛ wuli don na ala ka danni kɔnɔ jinɛ ni adamadenw an bɛɛ de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ bulu kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ de tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan k'a ta an fa Adama fo ka taa bila diɲɛ wuli don ala tilala o ko ale b'a dɔn cogo di ni jɔn ka waati sera kira kelen k'o fɔ alayhi salatu wasalam wo fila b'an bɛɛ bolo sanfɛ I ka baara bɛ yɛlɛ min fɛ ntɛnɛn ni alamisa ani I ka garisigɛ bɛ jigin min fɛ wallahi ala ko ye tiɲɛ ni ala ko tɛ tiɲɛ an bɛɛ b'an yɛrɛ kɛ milliardaire ye sisan ni garisigɛ tɛ ala bolo ale b'a dɔn cogo di n'i ka waati sera u bɛ k'an kɔri n ko ko in bɛ taa ne an na duuru kɛ ka ale b'a dɔn cogo di ni jɔn ka waati sera yirisunba min b'a ka mɛlɛkɛya numankuru yan fan fɛ ni bolow b'a la buluw b'a la bulu o bulu jinɛ ni adamadenw de tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan n b'a ta ne yɛrɛ la parce que ni n ko juguba sisan ne taatara dɔ Mali la e bɛ ne saya kɛ buluw kan bangali ne ka waati sera tile 40 yani n ka sa an bɛɛ de tɔgɔ bɛ yen faama fantan setigi sentan ni ne ka waati sera sa tile 40 yani ne ka sa ne tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yiribulu min kan a bɛ nɛrɛya n'a nɛrɛyara o ye mun taamasiyɛn a bɛ bin ka bɔ a bɛ branche mun na ala tilala ko ye tile 40 yani I ka fatu dugukolo kan nin de bɛ kɛ n'a nɛrɛyara a bɛ bin n'a binna a bɛ taa da I ka garisigɛ wo da la garisigɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔmi depuis mɛlɛkɛ minnu bɛ ala kelen bɛ ka mɛlɛkɛ b'u bila garisigɛ kunna nin ne ka kan nin don nin bɛ nin sɔrɔ nin don wallahi ala ko ye tiɲɛ tuma dɔ la I sigilen jigi tigɛlen ala bɛna garisigɛ dɔ suri I kan I yɛrɛ t'a bɔ fan dɔn I hakili bɛ fɛn dɔ la k'i b'a sɔrɔ garisigɛ bɛ ala de bolo I t'a sɔrɔ ni yiri in bulu in binna a bɛna da I ka garisigɛ wo da la n'a dara I ka garisigɛ wo da la garisigɛ mɛlɛkɛw b'a dɔn k'a fɔ nin ka waati surunyana ale mɛlɛkɛba in bɛ sɔmi cogo di ala b'a la dɔnniya cogo di walakaba min b'a kini yan fan fɛ n'an b'a fɔ a ma écran géant I b'a faamu cogo min na I tɔgɔ bɛ se ka taa sɛbɛn finman na ye ne tɔgɔ bɛ se ka taa sɛbɛn finman na ye Bangali Traoré a ka waati sera I y'a faamu ale bɛ se ka tɔgɔ in kalan n'a ye tɔgɔ in kalan a b'a to sanfɛ k'i lajɛ duguma tan jabaru n'a y'i lajɛ sa I ni hɛrɛ fara la wallahi ala I ni hɛrɛ fara la ka kana lajɛ a b'a bila kɔfɛ alisilamɛw tile 40 e bɛ tigɛ ka jan ni janga woloki la diɲɛ kɔnɔ yan fosu facture signé nkalon tigɛ layidu bɔrɔtɔ jɛnɛya kunkolodimi t'i la tension t'i la diabète t'i la I tɛ bana foyi t'i la ko ye sata bana ye ko mɔgɔw jigi bɛ tigɛ ka bɔ I la o b'a sɔrɔ I sanga ci fɔra ale e b'i ka fɛɛrɛ tigɛw ni fɛnw na alisilamɛw n'a y'i lajɛ ten sa I ni hɛrɛ bɛ fara n ko kira ko mɛlɛkɛ ba in ma alayhi salatu wasalam k'a k'a yɛrɛ yira a la sawura la sawura min a bɛ ninw ta sawura mun na a bɛ nin bɔ sawura mun na mɛlɛkɛ ba in ko kira tɛ se k'o sawura ye o yɔrɔ la kumakan bɔra setigi ala yɛrɛ ka masaya la k'a kana ala kira sɔsɔ alayhi salatu wasalam kira ko mɛlɛkɛ ba in y'i kɛ tan yɔrɔ min na a y'i kɛ tan k'ale lajɛ jabaru a y'a sɔrɔ wallahi diɲɛ bɛ mɛlɛkɛ ba in tɛgɛ kɔnɔ ko ntama kɔgɔjibaw bajibaw Faransi Amérique Japon ala 5 continents ni kuluba ninnu ni adamaden n'a caya jinɛ min n'a ɲɛ t'olu la olu n'a caya o b'a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ k'a malaku ye ko tama mɛlɛkɛw bɛ Alahu Taala bolo wallahi n ko u bɛ ka ala deli de don o don ko ala ka muɲu ka bɔ a ka danfɛnw kan jɛnɛyakɛla bɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ min na ninnu bɛ dimi de
kabakolo kono ko ala ka yamuru di u ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ kun yɔrɔnin kelen mais ala mun nono kan kono o la alisilamaw baaraba de b'an ɲɛ baara min b'an ɲɛ wallahi n'an b'a dɔn an bɛ dɔ fara ala ko cɛsiri kan an bɛ diɲɛ in kanu bɔ an dusukun na k'an ka laɲini kɛ lahara ye an bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ nimina meleke bɛ jɔ an na don min na n'a ka wɔlɔsɔ fila ye kelen ye nɔrɔ ye kelen ye ala ka funu ni ala ka dimi ye nin bɛ kɛ don jumɛn an kotɔla ala bi an filɛ k'an ka fini ɲumanw don an na a b'a fɔ nin ma cogo di bazin tɛ yan tɔgɔ dɔ fana b'a la o ko gasinɛr ne ye nin de choisi bi n bolo y'a don ka na mais don dɔ bɛ na walahi n bolo tɛ se ka kɔrɔta ko n bɛ n yɛrɛ ko bolo wɛrɛ bɛ na ne ko don dɔ la min tɛ ne yɛrɛ bolo ye bolo wɛrɛ bɛ na pɛrɛkalijɛ don ne la walahi bolo min tɛ ne yɛrɛ bolo ye don dɔ la alisilamɛw a ye miiri nin don gɛlɛn na anw bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ an filɛ nin salon belebele kɔnɔ nin ye anw bɛ taa kɛ cogo di kaburu kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen i kan ka miiri nin de la i kan ka tasi nin de la i kan ka hami nin de la i kan ka jɔrɔ nin de la i n'i fa tɛ taa i n'i ba tɛ taa i n'i kɔrɔ tɛ taa i n'i dɔgɔ tɛ taa walahi hali n'an y'i don dingɛ kɔnɔ i yɛrɛ de m'a fɔ wo filɛ nin an bɛ bɔgɔ kɛnɛ kɛ k'a bari i n'u minɛ sisan i kana ninakili n'i da ye n'i ma bila miniti tan i bɛ taa lahara mais kaburu dun fenêtre t'a la da t'a la climatiseur t'a la k'i b'a climatiseur kɛ ko funteni bɛ ou bien i degunna an bɛ kɛ cogo di ye n'an m'a kɛ ala ye an m'a to ala ye an m'a dɔn ala ye an m'a ɲini ala fɛ an ka bɔnna n'an ka kasange cɛ o la waati ye waati ye an bɛ bi taa ɲɔngiri yan don nataw la ni ala sɔnna an bɛ don su kocogo su kotɔla bɛ kule min kɛ su kasangetɔla su tatɔla kaburudon na a bɛ kuma min kɛ kafiri su fara silamɛ su kan su dalen kaburu kɔnɔ kɔɲa min bɛ yen caman b'a fɔ ko ayi ko ni nin donna kaburu kɔnɔ ka b'a farisogo k'a bɛ kɛ bugurimugu ye walahi a bɛ komi i bɛ diɲɛ kɔnɔ yan n'i ma siran ala ɲɛ degun min n'i minɛra k'i don diɲɛ kɔnɔ yan dingɛ kɔnɔ o degun kelen de bɛ kaburu kɔnɔ o dalilu an b'olu ɲɛfɔ baara min ma ala n ko ala kira ka sahaba Seydina Usumana bun Afana radiyallahu ta'ala anhu n'ale taara ziyara kɛ kaburudon na nka a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye silamɛw an bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ an bɛ yɛlɛma cogo di kaburu kɔnɔ an bɛ fiɲɛ sama cogo di kaburu kɔnɔ an ka miiri an ka tasi ni dari kini kɛrɛ kan i tɛ se ka yɛlɛma ɲuman kɛrɛ kan walahi su dɔw bɛ yen a kɛra ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna an taara kaburudon na su jɛnyana kaburu ma de an y'a da kɛrɛfɛ ka dɔ fara kan silamɛw an dalen bɛ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔbaw la an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ Zulfakari Jawara a fanicinin an fanicinin fatura foni a jɛnaja kɛra bi ala ka hinɛ u bɛɛ la ala ka yafu bɛɛ ma ya Rabbi an bɛ juguba bolo ko la sa kɛ a kana tila k'an ta kɛ dɛ fo ɲakayerew ta dɛ irisi motɛriw don dɛ alisilamɛw ala k'an ni sababa bɛn wallahi a ka d'an ye an ka nin suwa kan nin ne y'an ka doliparani ye jamana min kɔrɔ man ɲi tilebin man ɲi kɛɲɛka man ɲi bani man ɲi baba man ɲi n'an m'aw cɛsiri nin sira ninnu fɛ a man ɲi dɛ wallahi an kɔni bɛ presse nin don ka se mais an tɛ fɛ ka don mɔgɔw gasi la dɔw ta yɔrɔw ka jan kow ka ca sɛjan nin bɛ jigin o la an bɛ lahara kɔnɔ bi dɛ ala k'an ni sababa bɛn alisilamɛw baara dan de b'an ɲɛ fo ka baara dan de b'an ɲɛ ni miirila k'i tasi ko niminɛ mɛlɛkɛ t'ale denyɛrɛnin to ye den bilenmani bilahi a b'a ba bɔsi a la foyi tɛ bɔ a la ou bien den bilenmani nalen a bɛ den nin tigɛ foyi tɛ bɔ a la est-ce que anw dalen bɛ nin don ninnu na k'a fɔ ko nin don bɛ se tiɲɛ na bon u b'an nɛgɛ an mun ye tubabukalanw kɛ n'i ka tubabukalan janfara yɛrɛ wallahi matière dɔ bɛ ko philosophie aw bɛ philosophie Basɛcɛ n'a tɔgɔ philosophie don dɛ Ixi Kare mɔgɔ ninnu b'a dɔn kosɛbɛ ne yɛrɛ dɔɔnin k'a la u b'i nɛgɛ k'a fɔ n'i ko ko le ciel ko c'est de la nature a kɛra a yɛrɛ ma fiɲɛ c'est de la nature fɛn o fɛn k'a bɛɛ kɛra a yɛrɛ ma ko lahara ko tɛ tiɲɛ an y'o farafinw yɛrɛ sɔrɔ mun y'o kalanw kɛ ka tila k'o siraw défend k'a fɔ ala tɛ ala ko tɛ tiɲɛ
e b'a dɔn Ala bɛna mun fɔ o tigi fɔbagaw ma o kelen bɛ ka misiri fa dew caman de bɛ sun u bɛ seli u bɛ jagabɔ u bɛ hiji u bɛ Ala ko kuma la n'i y'u ye i b'a fɔ ko mɛlɛkɛw filɛ mais wallahi ka da la k'a fɔ ko an bɛ don kaburu kɔnɔ kaburu ɲininkali ye tiɲɛ ye wallahi munkiri wa nankiri b'a ɲininka arijɛnɛ bɛ yen jahanama bɛ yen dɛngɛnɛya la ngare don tiɲɛ tɛ u dalen t'a la Ala bɛ mun fɔ o mɔgɔ suguyaw ma suratul kiyama kɔnɔ suratul kiyama an bɛ kuma bɛɛ fɔ ni dalilu de lahara jɔ don suratul kiyama ni ye kuranɛ dayɛlɛ sura min dalen bɛ lahara jɔ don na suratul kiyama o haya 4 laban setigi Ala bɛ mun fɔ ye mɔgɔ min n'i bɛ seli i bɛ su i bɛ jaga bɔ i bɛ hiji e dalen t'a la k'a fɔ Ala b'i faga a b'i don kaburu kɔnɔ i kelen kolo ye kolo kelen bugurumugu ye k'a bɛ tila k'i lawuli ka bɔ o kaburu kɔnɔ ka taa kiri tigɛ e maa min dalen t'o la e maa min kelen bɛ ka diɲɛ mɔgɔ kirikaraw ka hakilina da i kunkolo la k'a fɔ n'i sara a banna lahara ko tɛ yen Ala bɛ mun fɔ suratul kiyama la a haya 4 laban setigi Ala bɛ mun fɔ alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana alaqatan fakalaka fasawa fajala minhu zawjan zakara wal unsa alaysa zalika biqadri ala an yul mauta n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ensuite une adhérence puis Allah l'a créé et formé harmonieusement puis on a fait les 2 éléments de couple celui-là Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts Ala kumana dɛ ne ni haya kalan don min na k'a durusi n kasira de suratul kiyama a haya 4 laban adamaden min b'a fɔ ko saya ka kunu tɛ tiɲɛ ye ko Ala tɛ se k'an bɔ an kaburu kɔnɔ ko n'i fatura ko farisogo in n'i mana bɔ farisogo in bɛ kɛ bugurumugu ye kolojalan a bɛ kɛ kolojalan ni bugurumugu ye ko Ala t'an wuli lahara ko tɛ e kɔni bɛ misiri kɔnɔ ten n'u ko Allahu akbar e ko Allahu akbar i bɛ jɛnɛya kɛ n'u ko sami Allahu liman hamida e ko sami Allahu liman hamida i bɛ fausse facture signé i bɛ nkalon tigɛ i bɛ layidu bɔrɔtɔ ni sara ka sudonba ɲini dɔrɔn a banna a kana fɔ ko vieux con ou bien kana fɔ ko karisa kun tɛ silamɛ o bɛ e min dusukun na o bɛ min hakili la ko lahara ko tɛ tiɲɛ wallahi n'an dalen bɛ nin na sobiye tɛ don an ka misiriw kɔnɔ n'an dalen bɛ nin na wallahi selilaw tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ ko bagan ko jumɛn ni jumɛn donna Ala ka so kɔnɔ mɔgɔ ka lakali tɛ an ɲɛ ka so boli misiri kɔnɔ Allahu akbar ko so biye min bɛ gagné numéro bɛ taa sɛbɛn misiri koko kan ne yɛrɛ ye dɔ la di n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ni ne tilala wajulu la dɔrɔn jumadonya fɛ a b'a fɔ ko n bɛ taa Faransi bi ne tun t'a faamu ja ko verveki ni karavasi d'or o kɔrɔ de k'a ye so ta k'a bɛ gagné bi quoi don dɔ n kalila Ala la a y'i kirikara misiri kɔnɔ ye ne yɛrɛ bɛ wajulu la juma misiri kɔnɔ bɛɛ kun ko k'a ka ko banna mais i b'u ladi k'u ladi exe ninnu dalen bɛ nin na wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni wajulukɛla ko nin man ɲi ale de bɛ Ala ka lɛtiri ta a b'a kala o ye exe i kan k'o ko dabila ou bien kan ka n'i y'a ye an bɛ kuma tan wallahi an ye dalilu de Ala de ko suratul kiyama haya 4 laban na maa min dalen tɛ lahara ko la e dalen t'a la k'a fɔ n'i sara ko Ala bɛ se k'i lakunu alisilamɛw Ala b'a fɔ ko jabaro hakɛto ɲini kɔfɛ k'e kun tɛ maniji bɔlen de Firawuna kun ye min ye maniji bɔlen tɛ Namurudu kun ye min ye maniji bɔlen tɛ fu kɛlen fɛn mais olu ka wusa bi selila dɔw ye olu ye kun kelen ye u ye sira kelen ta k'a fɔ e kun tɛ maniji bɔlen hakɛto ɲini dan kɔfɛ o maniji kɔfɛ a bɛ na adamaden dancogo de fɔ quoi e min b'a fɔ ko Ala tɛ se ka nin kɛ ko ni i sara ko e lahara ko tɛ yen tuguni Ala b'a fɔ k'e kun tɛ maniji bɔlen hakɛto ɲini kɔfɛ maniji kɔfɛ ko n'o kɛ jelikuru ye jelikuru kɔfɛ ko n'o former k'o ɲa ka ɲɛ b'o la ka da b'o la kunkolo k'o former ka disiw former ka bolow former ka senw former ka kulow b'o la ka bolodenkɔniw dilan ka senkɔndenw dilan k'i dilan k'i cɛ ɲa k'i kɛ muso ye walima k'i kɛ cɛ ye ko masa min sera k'o kɛ k'o tɛ se k'an bɔ kaburu kɔnɔ wa a bɛ se ko Ala k'o de ale ye masa min ye n'ale ko kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a kɛra diɲɛ wuli don wallahi Ala b'a fɔ diɲɛ
yani ala k'a fɔ diɲɛ wuli o b'a sɔrɔ diɲɛ wuli la Pew. diɲɛ yɛrɛ bɛ siran ala ɲɛ mais adamaden de ja ka farin ala la adamaden de tɛ siran ala ɲɛ ala ye siranɲɛbaw bɛ yen ala danayabaw bɛ yen mais adamaden tila de kɛra sitanɛmɔgɔw ye innal insana li rabbihi lakanudun. C'est l'homme est ingrat envers son Seigneur. Adamaden fitiri wale kana gɛlɛn de se tigɛ ala ma ala y'i da k'i fu kɛ fɛn ye ala filɛ ka adamaden dancogo fɔ k'a y'i da ka bɔ ji salasala la k'o kɛ jelikuru ye ka jelikuru ka tila k'o former ka kolo ni bu ni fasaw bɔ masa min k'i kɛ cɛ walima k'i kɛ muso ye masa min sera k'o kɛ o tɛ se k'e kunu k'i bɔ kaburu kɔnɔ wa i dannen Alahu Taala fɛ fɛnɛ k'i kɛ cɛ ye k'i kɛ muso ye i fitininama t'a dɔn k'a fɔ hali i bɛ diɲɛ kɔnɔ ala de bɛ jeli kɛ nɔnɔ ye walahi jeli sinji ye jeli de i m'a ye ni mɔgɔ min ye sin kelen min i tɛ se k'a furu aw bɛɛ jeli kelen bamuso bɛ sin don den da n'a ye sin don den da den b'a sama walahi a t'a dɔn yɛrɛ k'a bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka hinɛ b'a yɛlɛma k'a kɛ nɔnɔ ye o den bɛna sama k'o bɔ ɲɔgɔn na nin kuma ye tiɲɛ ye dɛ don min na ne nara n ka verre kɔ ala ko suratu yasi kɔnɔ n fɔra yasi don dɛ ni ala ye kunnaja di min ma ka sijan d'i ma a b'i bɔ ɲɔgɔn na i b'i tan ni fila la tuma min na i bɛ boli tuma min na bilahi ni mɔgɔ tɛ k'i gwɛn k'i minɛ n'i si kɔrɔbayara i bɛ dɛsɛ boli la ɲɛ tun bɛ yeli kɛ sisan ne ma wɛrɛ don walahi n tɛ fɛn ye ala bɛ yen dɛ an ka sira ala ɲɛ an ka ala bato an ka da ala la sirifuw nana sira don an kɔrɔ kaba u ye sira siɲɛ ka nɔgɔ bɔ a la ka ŋɔni bɔ yen ka fɛn bɛɛ bɔ yen ka gidɔrɔn da sira kan walahi fo lahara a tora dɔrɔn an ka taama a kan sira ɲalen kan ka taa Tarawele ala i ye n seere walahi n y'a fɔ i ka jɔnw ye lahara ka gɛlɛ lahara ka gɛlɛ fo k'a fɔ lahara ka gɛlɛ lahara ka gɛlɛ fo k'a fɔ lahara ka gɛlɛ alisilamɛw an filɛ nin ye fɛn ɲini min na fɛn ɲini tɛ haramu ye walahi mais saya bɛ s'an ma dɛ n b'o de fɔ maa fɛn fɛn bɛ fɛn ɲini yɔrɔ ne jatigɛlen dɛ ne sirannen don mais a bɛ kɛ diyagoya don saya in a bɛ n sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Mali don wa n kɔni n bɛ Mali fɛ ni yan ye dɛ n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ parce que ni Mali ta kɛra n su bɛ don joona m'o fɔ aw ye dɛ a y'a kɛ ala kama ni n sara a kɛra yan a kɛra Mali ye ala de b'a yɔrɔ dɔn aw kana n bila ka mɛn o de jɔrɔ bɛ ne la kosɛbɛ n'i sara yan i na tile 5 ɲɔgɔnna kɛ tiɲɛ aw bɛ n nkalon a diyara i ye a ma diya i ye hali n'i ye président ye papier ɲɛnabɔw ni kirikarakow ni fɛnw u bɛ t'i don mɔriku fɔlɔ kɔnɔ gilasi so u b'i mɔsɔn k'i don a kɔnɔ de k'i mɔsɔn k'i don gilasi so kɔnɔ c'est-à-dire an b'a fɔ de ko ni ɲin bɔra ka ban ka ala walahi su tulo b'e la ka tɛmɛ e yɛrɛ i bɛ min fɔ su tulo b'a la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan i bɛ kɛ cogo di mɔriku wo in kɔnɔ ka tila k'i b'o la kɛsu k'i bila o de kɔnɔ ka taa n'o ye Afiriki o kɛsu fana ko t'o jigin kaburu kɔnɔ an bɛ kɛ cogo di sa an bɛ kɛ cogo di alisilamɛw an bɛ kɛ cogo di an kan ka miiri nin de la ka tasi nin de la ka hami nin na ka jɔrɔ nin de la an ka da la k'a fɔ an ka nafolo a bɛɛ bɛ taa danda kaburu don na alakira alehi salatu wasalam a ko ni su fatura tuma min na i mana kasange k'i ta k'i da barangari kan walahi tuma min na mɔgɔw bɛ ka taa n'i ye kaburu don na ko fɛn 3 b'an bɛɛ lajɛlen danda fɛn 3 b'an bɛɛ danda kafiri fara silamɛ kan o fɛn 3 ye mun ye i balimaw bɛ taa adamadenw bɛ taa tiɲɛ aw bɛ n nkalon i balimaw sinjiw teriw furusiraw mɔgɔw bɛ taa silamɛw bɛ taa a 2nan ye mun ye i ka baara i ye baara ɲuman min kɛ k'a ta i ka balikuya la ka taa bila i ka saya la o bɛ tugu i kɔ ani i ka baara jugu a 3nan ye mun ye i ka tiɲɛ a bɛ fɔ tubabukan na cogo di héritage ya i ka tiɲɛ bɛ tugu i kɔ ka taa kaburu la walahi o min kɔfɛ yan ni denw b'i bolo walima balo min b'i bolo o bɛ tila ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ a nɔfɛ o de y'a to n'i sɔmina i ka saya la dɔrɔn ni musow ka ca i bolo denw ka ca i bolo i ka fɛnw a bɛɛ tila i ka bɛɛ ta d'i ma yanni i ka sa sinon i su tɛ sunɔgɔ o i ka sɔrɔ bɛ tugu i kɔ i ka tiɲɛ bɛ tugu i kɔ ka taa kaburu don na nka walahi fɛn 2 bɛ segin 1 de bɛ to kaburu kɔnɔ dingɛni korolenni sibiri ɲɛ 1 kaburu min janya y'i janya ye kaburu min longueur ye su longueur ye a largeur 50 cm o 50 cm i tɛ don bɛɛ kɔnɔ dɛ dingɛni fitinin de bɛ tila ka segin ni kɔrɔn cɛ sibiri ɲɛ 1 k'i don a kɔnɔ waati min na su mana doni an bɛɛ bɛ ka doni ka kaburu don makɛ tuma min na kira ko alehi salatu wasalam
n'i kɛra silamɛ su ye silamɛ su b'a fɔ dɛ aw teliya ni ye diɲɛ kaso ye sabula kira y'o fɔ alayhi salatu wasalam al-dunya sijnul mu'min jannatul kafir diɲɛ muminin ka kaso de kafiri de ka arjana ye diɲɛ ye aw teliya ni ye diɲɛ kaso ye o b'a sɔrɔ e dalen ɲɛ bɛ arjana fɛnw bɛɛ lajɛlen na hɔrɔnmusow lulu palɛw sanubilen palɛw jama palɛw e ɲɛ bɛ ala ka kabako la diɲɛ nɔgɔlen dɔ kɛ diɲɛ kaso kɛ e b'i teliya e bɛ hɛrɛ don o kɔnɔ sa fo ka taa min kɛ hɛrɛ min tɛ ban kafiri de bɛ jahanama k'o ye kaburu koɲɛ a bɛ kule a b'a fɔ k'a tɛ taa a b'i tintin k'a fɔ aw bɛ taa ne bila nin dibijugu so aw bɛ taa ne bila nin tɔɔrɔ so aw bɛ taa ne bila nin dingɛni koronennin de kɔnɔ mais se t'a ye an b'a sama ka taa jigin a kɔnɔ alisilamɛw an bɛ bi ta jɔ yan an bɛ bi ta jɔ yan ni ala sɔnna gansan m'an tugu sirifuw kɔ koyi a ye tugu sirifuw kɔ n'aw dusukun ye a ye tugu sirifuw kɔ n'aw niw ye walahi nuŋu ka kulun don nin baara gɛlɛya de b'aw ɲɛ nin de b'a ɲɛ nin de b'a ɲɛ nin de kɛra ziiri ye dɔw bolo nin de kɛra tulonkɛ ye dɔw bolo an dalen bɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ hakika yɛrɛ la ni n'a to ala kɛra ka sahaba dɔw kɛra yɛrɛ tellement que u banna diɲɛ na duloki kelen u bɛ mun don ani jumalata fini kelen ani bamusonin kelen k'o nɔnɔ biri k'o min Abu Zahir Gefari Allah belebelew tɛmɛna koyi olu kun ɲɛ bɛ ninnu de la mais an n'u ka yefɛnw tɛ kelen an b'u ka siraw kan ani saraw aw bɛ baaraw la a bɛ sira ala ɲɛ a ye dɔ fara kow kan hali bi a ka ɲɔgɔn minɛ lahara bɛ se dɛ wallahi tamasiyɛn fɛn fɛn fɔra waati la a bɛɛ bɛ k'i sɛnsɛn ka na o la ni kun y'aw tulo garisɛgɛ ye ni ala sɔnna an karamɔgɔkɛ ni an ka alajɔnba juguba a cɛ sirilen don kuma bɛɛ n'a fɔ don don ala kama baarakɛla don n'i y'a ye aw bɛ fama a ma dɔɔni jamana in kɔnɔ ni denbatigiyara a ma nɔgɔn tiɲɛna musow bɛ baara dan de la yan o de b'aw fama a ma dɔɔni ne nana ka na fara Faransi tɔn kan n y'a ye k'a fɔ cɛsiri min b'a la wallahi a tɛ ne yɛrɛ la cɛsiri min b'a la a tɛ ne yɛrɛ la ami o la a kan ka taa taama sira fɛ a ye dugawu k'a ye a man ka taa ten k'a sɔrɔ a ma sara an na bɛɛ b'a dɔn korona ko min bɛ sen na ani tɛsi ko min bɛ sen na n'i nana kuma cogo dɔ la n'i ka tagali ma bɔ a bɛ kɛ fɛn k'a bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ a ka tɛsi ɲuman kɛli la k'a ɲuman sɔrɔ ka taa masaw lajɛ so hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la a b'o dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a yafara aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ ka yafa ma ni ala sɔnna inshallah